ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। অসৎ থেকে আমাকে সতের দিকে নিয়ে চলো, অন্ধকার থেকে আমাকে আলোর দিকে নিয়ে চলো, মৃত্যু থেকে আমাকে অমৃতের পথে নিয়ে চলো। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। ওম স্থাপকায় চ ধর্মস্য सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं सारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे एकदन्तं महाकायं लम्बोदरं गजाननं विघ्ननाशकरं देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहम्। जवाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिम् ध्वान्तारिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। नमः शिवाय शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं गतिस्त्वं परमेश्वर। भद्रकाल्यै नमो नित्यं सरस्वत्यै नमो नमः। वेदांग विद्यास्थानेभ्य एव च जय जय देवी चराचरसारे कुचयुगशोभितमुक्ताहारे वीणापुस्तकरञ्जितहस्ते भगवति भारती देवी नमस्ते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी
गुणाश्रये गुणमयी नारायणि नमोऽस्तु ते शरणागतदीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तु ते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत् अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम्
आत्मवन्तन्न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतम् हृत्स्थम् ज्ञानासिनात्मनः चित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। আজ মনন চতুর্থ অধ্যায়ের 12 নম্বর শ্লোক। কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিম यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। আবার পড়ছি, কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিম यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা। এর অর্থ করা হচ্ছে, ইহ মানে এই মনুষ্য লোকে, কর্মণাম সিদ্ধিম কাঙ্ক্ষন্তঃ যজন্তঃ অর্থাৎ কর্মসমূহের সিদ্ধি প্রার্থনা করছে যে মানুষজন এবং যারা দেবতাগণের পুজো করছেন তারা ক্ষিপ্রম হি মানুষে লোকে সিদ্ধির ভবতি কর্মজা, তাদের কর্মজনিত সিদ্ধি খুব শীঘ্রই তারা লাভ করেন। অর্থাৎ এই মনুষ্য লোকে যারা কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা যুক্ত, যারা কর্মের সিদ্ধি প্রার্থনা করেন যে আমার এই কর্ম নির্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত হোক, বা যারা যজন করেন, যজন সব ইয়াজা ধাতুর অনেকগুলো অর্থ আছে, দেব পূজা সংগতিকরণ দান এসু, মানে সেখানে দেবতার পূজা, ঠিক আছে, বা দান, এইগুলো ইয়াজ ধাতুর অর্থ। তো এখানে ইয়াজ ধাতুর অর্থ দেবতার পূজা করা হয়েছে, যে ইয়াজান্তহ মানে কি, যারা দেবতাদের পূজা করেন। তাহলে যারা আশু কার্যসিদ্ধি চান, যারা কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা যুক্ত, এই মনুষ্য লোকে তারা তাদের কর্মজনিত সিদ্ধি খুব শীঘ্রই লাভ করে থাকেন। শঙ্করাচার্য এই বিষয়ে তিনি বলছেন যে মনুষ্য লোকে হি শাস্ত্রাধিকারঃ, যে মনুষ্য লোকে যদি কেউ থাকে তাদের কিন্তু শাস্ত্রে অধিকার আছে। কারণটা কি, এটা মনুষ্য লোক বলেই, এবং বলছেন তেষাম হি ভিন্ন দেবতা ইয়াজিনাম ফলাকাঙ্ক্ষিনাম ক্ষিপ্রম শীঘ্রম হি যস্মাৎ মানুষে লোকে। তো যারা ভিন্ন ভিন্ন দেবতার পূজা করছে, কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা করছে, তারা খুব শীঘ্রই ফল পেয়ে যাবে, কারণ এটা মনুষ্য লোক, এবং মনুষ্য লোকে কিন্তু শাস্ত্র অনুযায়ী কর্ম আচরণ করলে শীঘ্র কর্মফল প্রাপ্তি হয়। তো এবং ক্ষিপ্রম হি মানুষে লোকে, এই পদটা যখন বলা হচ্ছে, এই বাক্যটা যখন বলা হচ্ছে, তখন অন্যান্য কর্মেও ফলসিদ্ধি হয়। শুধুমাত্র যে দেব পূজা করলেই ফলসিদ্ধি হবে এমন নয়, অন্য কর্মেরও ফলসিদ্ধি শীঘ্র হয়।
তখন মানুষে লোকে বর্ণাশ্রমাদি কর্মাণি ইতি বিশেষঃ। মানে বর্ণ, আহ, প্রত্যেকটা বর্ণের কিছু না কিছু কর্তব্য আছে, প্রত্যেকটা আশ্রমের কিছু না কিছু কর্তব্য আছে। বর্ণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, আশ্রম হচ্ছে ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস। তো এই বর্ণাশ্রমে যারা প্রবিষ্ট আছেন তাদের নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট কর্তব্য আছে। সেই কর্তব্যগুলো যদি তারা পালন করেন তাহলে কিন্তু তাদের শীঘ্রই ফলসিদ্ধি হবে। কারণ কি? কারণ এটা মনুষ্য লোক বলে। বোধহয় এই মনুষ্য লোক বলে বিষয়টা খুব সহজ করে দেওয়া হয়েছে যে এখানে তো মানুষেরা বাস করেন, আর ভুল ঠিক নিয়েই মানুষ, তাই এখানে অত কড়া করে ওই পুণ্য পাপের যে হিসেব তা দেখা হবে না। তো যারা কর্মফল আকাঙ্ক্ষা যুক্ত, তারা যদি কর্ম আচরণ করেন, দেবতাদের পূজা করেন বা বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করেন, তাহলে তাদের ওই কর্মজনিত সিদ্ধি খুব শীঘ্রই হয়ে থাকে। ঠিক আছে? তো এখানে ওই বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে প্রতিপাদন করা হলো। ঠিক আছে, বেশ। তাহলে আমরা যেহেতু মনুষ্য লোকে আছি, তাই আমরা যদি আহ সে কর্মফল লাভের আশাতেই করি না কেন, যে কোনো কারণেই করি না কেন, যদি আমরা দেবতাদের পূজা করে থাকি বা আমাদের নিজস্ব যে কর্তব্য সেই কর্তব্যগুলো পালন করে থাকি, তাহলে আমাদের খুব শীঘ্রই ফল লাভ হবে। কারণ আমরা মনুষ্য লোকে আছি, আর এই মনুষ্য লোকে ওই ক্ষিপ্রম ভবতি কর্মজা, সমস্ত কর্মের সিদ্ধি খুব তাড়াতাড়ি হয়। এটা একটা খুব পজিটিভ ব্যাপার যে আমাকে প্রচুর অপেক্ষা করতে হবে না। তো এই জন্য আমরা যেন নিরন্তর সৎকর্মে রত থাকতে পারি। বেশ, এরপরে আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।